वर्ष मोर पिता घरे मुई थिली ननी हो मुई तो माघ मासरे गरजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार ननी हो पुष्पवती हेली सही दिन हेले मने टिके सुता करो ननदे हो मुई तो कहू अछि धीर धीर ननदे हो जिते बेले राजा वृषभानु पद्म फूलरू मते पाइकर तांकर घर के नहीं छन तांकर घरे मते 12 वर्ष पूरी गला 12 वर्ष पुरला परे माघ मास चलु थे गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे मुई रजवती हेली जेई मूला बेर खेत के तमे क्या करि जेथिलो जे मूला बते ने तमे पति हेलो देखे छ मुई परे राजा घर जे मूला बेर तिका जे हेते मुई या दे कहले गो मूला नक्षत्र वाइली मुई मूला बेर वाइली ए ननी आको सुचित्रा सखी को संगरे धरी ननी हो मुई तो मणिभद्रा नदी कुलकु गली स्कूल को गलो 7 दिन पुरला परे मते गाधवा पाई मणिभद्रा नदी कुल के जाउ छे गलो तो गलो ठीक गलो हैं हेले क्या साबुन मखलो केंता साबुन मखलो के शैम्पू मखलो केंता करी गादलो बंती से गादलो की मुराती से ए छी एक कथा बेर को कंता कोना पी दे करे एगो तुमको माहिती जन्म करूथिला ए मामू के करूथिला ना मोर मां टुके जन्म करबी ना बोलुथिला मुई ने बोली ने तो मोर ओदा फीलिंग ही थिला ना रे बेडी ए नानी ए मा सुचित्रा सखी को संगरे धरी ननी हो मुई तो मणिभद्रा नदी कुलकु गली आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिन मुई तो सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन आगो 7 थर अंगे कलिरे पन से जले मुस्रा न कलिलो ननदे 10 गुड़ा देली जान 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 माघ मास गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे रजवती हेतिली बोली करी राधा को समस्ते लक्ष्मीवंती बोली कर कहे ए बहु तमे सिना गुरुवार दिन रजवती हेलो तमे हो छ लक्ष्मीवंती हेले रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार छे केतेटा बार 7टा बार 9टा बार 7टा बार 9टा बार 7टा बार गाड़सा सारा संसार जानू छे 7टा बार तुमर केनते 9टा बार होला के जानी रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 7टा नहीं होला 7टा बार होला जे हमरी विदेशी बियर बार हमरी चोको बार हे बारर कथा नहीं को बारे गाड़सा कैलेंडर 7टा बारर कथा कहा जाउ अच्छा 7टा बार जे काहे होला जे बहु ई 7टा बारे तमे सिना राधा गुरुवार दिन रजवती हेला तमे हो छ लक्ष्मीवंती हां हेले ई 7टा बारे केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ केन बार दिन रजवती हेले काहे पुण्य काहे फल मिलसी तुम्हें 7टा बार कथा सुनले तुम्हें काहे करो मामी सुनबी के जेंता प्रकारे कह सभारे जेते मां भोणी बापा भाई समस्त अच्छा मते गुटे कथा कह हां जे तुम्हें केन बार दिन हेते मुई तो रविवार दिन हेनी गो ए मम्मी केंता मंगलवार दिन है ने गो माई तमे पिला लोग भी रजवती है सक जन्म है नी रे बेडी रजवतीर कथा कहछु गो नारी शिक्षार कथा जे नारी माने ऋतुस्राव हसन केन बार रहले केन पुण्य फल मिलसी सेटा बुझे दियो पंडित जी 7टा बार ने केन बार दिने नारी पुष्पवती हेले केन पुण्य मिलसी होय गो जागो भेबो पुत्रा भवा परुआ पिला करे हेबा लोग भेबो के करसन के क्या कथे कहबे बड़ लोग के जोहार करसन सान लोग के जोहार करबे हमर बार सान बर सबके करता सुना जोहार ई रविवार हेले रजवती हो ननी हां अलप आयु 17 पति हो ननी
রবিবারে এলে রজবতী হয় হননি অল্প আয়ুষ তার প্রতি সোমবার রজা দশ যার পতিভক্তা সুখে করে ঘর হরণী পরকু করে সে আদর হয় হরণী সোমবারে রজা দশ যার মঙ্গলরে রজা দশ যার অসতী পণ রহে তার হননি সুবর্ণ কর ভাঙে যার হয় হননি মঙ্গলরে রজা দশ যার রবিবারে হেলে রজবতী এটা আমি মন গঢ়া কথা নি কহবার যাহা পুরাণরে লেখা আছে অল্প আয়ুষ তার পতি সোমবারে রজ দোষ যার পতি ভক্তা সুখে করে ঘর যে নারী সোমবার দিনে পুষ্পবতী হইথিবি বেলে সে পতি ভক্তা নারী থিসি পরর দুঃখরে দুঃখী পরর সুখরে সুখী পরর আত্মাকে সে নারী চিহ্নি পারছি এটা কেন বার দিনে সোমবার দিন সোমবার কি খুরুক মুরুক নেই নাই মা বলে যে তা না বিব তারপর মা করে মা চলবি নি নিজে নেই খেয়ে করে লোককে খুয়াসন সেন্তা নারী মানে মঙ্গলরে রজ দশ যার অসতীপণ রহে তার অসতীপণ বেলে পর পুরুষকে দেখিকরি যে নারী লোভ করছি তার স্বামী লক্ষে টঙ্কা কমালে বি পক্ষে ধরা নাই দিয়ে তারপরে আসলাম আগ বুধবারে যে নারী রজ দশ যার আহা নানা সুখ ভোগ করে সুর সুজনর আহা গুরুবারে কেউ নারী হুয়ে রজবতী কিমা সে নারী অটইননি অটে পুত্রবতী অটে লক্ষ্মীবন্তী বুধবারে রজ দশ যার নানা সুখ ভোগ করে তার তার তোমার বউ কা বুধবার দিনে যদি তুই রাজার পতি হইছো রজবতী যে হটা তোর ঘর বালা বলে আর্মি পুলিশ বলে আতি বাতার হাত গোড় মানে এড়ে এড়ে চার চোখ তোর বাজি সরকেনা পতর পেনা রানু হেছে হটা সোমবার মঙ্গলবার মনকে মোর তারপরে আসলা গুরুবার গুরুবারে গুরুবারে লক্ষ্মীবন্তী শুক্রবারে পুত্রবতী আর শনিবার দিনে যে নারী পুষ্পবতী হেবা শুক্রবার দিনে যদি হইছো বেলে গান্ধারী লক্ষণ লাগছি কেন যে 30টা 35 পিলা ছার কমি নাই থাই শনিবারে রজ দশ যার হ্যাঁ। বন্ধিয়াপণ রহে তার তার তোমার মন দুঃখ নেই করে কাই যে মন কবল মেছ কয়ে ক তুমি তোমাতে কহল এননি কেন বার দিনে রজবতী হেলা বলি করি মই রবিবার দিন হেনি বলা কানা কইছম যে নারী রবিবার দিনে রজবতী হেবা তার স্বামীর অল্প আয়ুষ হেসি বলি করি তুমি হেতি লাগি তুমি মন দুঃখ করছ হ্যাঁ ভাই মোর স্বামী মরি মুরাজি কয়ে হেতি লাগি ডন্ট বারি নন্ট বেকর তোর স্বামী মরি গলে পুনর্বার তোতে মুই দিয়ামি হেন্তা নুহে সেরে ননি দিয়াবে ସବୁ রবিবার অশুভ নেই থাকে হ্যাঁ জ্যেষ্ঠ মাস হয় যেতেটা রবিবার পড়বা হ্যাঁ জেঠ মাস রবিবার দিনে নারী যদি পুষ্পবতী হইতিবে হয়। তাঙ্কর পাই ঠিক অশুভ থিস হ্যাঁ হ্যাঁ ସବୁ মঙ্গলবার বি অশুভ নেথে হয়। মার্গশির মাসর যেতেটা মঙ্গলবার হ্যাঁ, হ্যাঁ। নারী পুষ্পবতী হলে অশুভ
ତାପରେ ସବୁ ଶନିବାର ବି ବନ୍ଧ୍ୟାପଣ ଦୋଷ ନେଇ ଲାଗେ ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେତେଟା ଶନିବାର ପଡୁଥିବା ହଁ। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନାରୀ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ହଁ। ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏଇଟା ଲାଗିଥି ସେ ଜାଣିଛୁ ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ଏ ନାନୀ ଆ! ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ବିଧାନ ଏଇଟା ରତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ ନନି ତମକୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝେ କରି ହଁ ହଁ ଆଉ ବି ବନ୍ଧୁ ମାନେ କେତେଟା ଦେଇଥିଲେ କାଁ କାଣା ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଅଧା ତ କହିଲି ଅଧା ଛାଣି ଦେଇଛେ ହଁ। ବୋଲେ ବାର ବାର ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ମାନେ ଆସିକରି ଚିଠିକେ ପଢୁଥିବା ବୋଲେ ନା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେସି କିନି ତ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଦେଲେ ପାରି ହେସି ହଁ, ହଁ। ଆଉ ଏକା ପାରେ 10ଟା 20ଟା ଦେଇଦେବା ବୋଲେ ତ ସମସ୍ତେ ପଢି ପଢି କରି ବି ମା ଭଉଣୀ ବୋର ହେଇଯିବେ ହଁ। ତ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦେବେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ କହମା नहीं ଜାଣିଥିଲେ କିଛି ହଁ। କଥା या फिर इहादे जैछन আগরটা আছে তেল कलि जुगरे काहेकि जगन्नाथ को हस्त और पात नहीं था हाथ गोड़ के आगे पकड़ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହୁଁ। କୁମ୍ଭୀର ଗଜ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ପୋଖରୀକେ হয় গো କୁମ୍ଭୀର ଗଜର ଗୋଡକେ ଧରିଛି ହଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ आजा इटा कार लगाय छे टमाटर लास्ट में रखी छे ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜୀବକେ ମାରିକରି ଗୋଟେ ଜୀବକେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ ଖାଲି ହାତୀ ଡାକ ଶୁଣିଲ ତୁମର କଲି ଯୁଗରେ ତୁମର କାନ ନେଇଥାଏ ହଁ ଭଗବାନ କଲି ଯୁଗରେ କାନ ନେଇନ ନେଇ ନ ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବାଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହଁ ବିନା ଦୋଷେ ମତେ ମାରିଛ ପ୍ରଭୁ হয় କଲି ଯୁଗରେ ତୁମର ହାତ ଛିଡି ଯିବା ছিড়ি ଯିବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥର ହାତ ଛିଡି ଗଲା ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମର କପଟ କଳା ପରେ ହିଁ ମତେ ଭୀମ ମୋର ଜଙ୍ଘାରେ ପ୍ରହାୟ କରା ତମେ ଯେନ୍ ଆଖି ଠାରି ଦେଲ ବୋଲି କରି ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକେ ମାର ବୋଲି କରି କେନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆଖି ଠାରିଥିଲେ ବୋଲି କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଛିଡି ଆଖି ନେଇନ ଆଖିର ପତା ନେଇନ ହଁ। ତାପରେ ବଳି ରାଜା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପାତାଳପୁରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳପୁରକେ ଗଲା ସମୟରେ হয় গো ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ନେଇନ ହଁ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଆଠୁ କୋଟି ଦେଇକରି ଇହାଦେ ବସିଛନ୍ ବସିଛ ସେଟା ହଉଛନ୍ ଇଚ୍ଛାମୟ ହରି ହଁ, ହଁ। ଚାଲ ଇହାଦେ ଘରକେ ଯିମା ଲୋକମାନେ କଲକଲ ହଉଛନ୍ ତାଏ ତାଙ୍କର ଦାଦାର ବି ଆସିବାର ସମୟ ହେଲାନ ହେଲା ନ ଏଇ ନନି वा। ପିଲାକେ କହ ଆମକୁ ଖାଇ ନି ଛାଣବେ ପିଲା গো আগো মোর দরিয়া ओ आई আমকে ঘায় ঘর নি ছাড়নি গো এ নাতি ए माजे इटा खा गाड़ी ते जीव पुता কাঁ গাড়ি রখিছ রে নাতি ए मा एने तने गाने बोलवा लगी स्कूटी रखी छे मु स्कूटी देले भागसी आरु उरमाल फुरमाल फुरियागढ़ जेले डायरेक्ट बुलेट बाहर करसी এ মাহে বুলেট কে ধর তোমার বুলেট নুয়া দেখুছি ए नुआ दिसले क्या करबो पछर लोके टिके तकनी तेसे बुलेट কেনতা করছি যে डबल 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 বুলেট হেনতা আওয়াজ দেছি ন হিলাল মন্দার আজি অলগা দিছুছ গুটি মুকলা বালে যে খুচি ছলি अरे बेडी इछन सुने जुना हला जे पावर कमी गला जानला बेला देसु छे छोट लाइट जनता पावर दिथला छे ई लोगन मार देले उरमाल दिसु तिरा उरमाल হিলাল লাল মন্দার আজি অলগা দিছুছ গুটি মুকলা বালে যে খুচি ছমলি ए गुलशन गई होठों की लाली क्या बात रे मेरिया गुलशन गई होठों की लाली এই आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा तुझे उड़ीसा छुटाऊंगा बनाऊंगा मेरा घर वाली आम के दिलों के साजवानी तो তুই বুটি আছু গো स्कूटी আছে যে স্কুটি মনে চলে পারে ভেল আরে গুটে নজরে যেন দেখুছু মতে আয়ে ছানা কহ হেইছে পাতে
ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଆଜି ଅଲଗା